जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। शरीर मुख्य अंग होउची लिभर बा पाकस्थली। हेले एही पाकस्थली बा लिभर खराब होबार लक्षण देखा जाए अनेक आपण माने जानी पारंती नै बहु लक्षण देखा जाए। तो आपण मानक कहिबु लिभर खराब हेबार एही 10 लक्षण जतले आपनक शरीर रे प्रकाश पाउची जानिबे मो लिभर टी डैमेज होबा को बसे। तेणु आपण ता पूर्व प्रतिकार करंतु लिभर केमती खराब हेबनी आपण मानक सेही कथा को आमे माने आज वीडियो रे कहबो। निश्चिंत आपण को उपकार रे लागिला भली आउ आपणकर मंगल हैला भली वीडियोटी निश्चिंत शेष पर्यंत देखंतु। भक्तबंधु आपण माने जानि के आनंदित हेबे लिभर पाकस्थली गोटे दिन रे केबे भी खराब होए नै। यहा बहु समयर प्रक्रिया लिभर खराब हेबार आउ आमे जदि लक्षण आगरु जानिबा आमे डाक्टर को देखै परिबे। तो कौन लक्षण रहिबो? प्रथम लक्षण आपणकर होउची जंडिस अर्थात हळदिया काहळ। जदि शरीर हळदिया रही जाउची भूख बिल्कुल आपनको होउनी आउ जहा खाउचंती आपणकर हजम होउनी ए होउची आपणकर लिभर खराब हेबार समयरु आपण मानकु देखा जाए एही लक्षण। तेणु आपणकर शरीर रे कोना पतला हि जिवा माटिया होई जिवा आपणकर मळ मध्ये माटिया होई जाए आउ शरीर रे पानी आपणकर जमिक रहे तापर शरीर दुर्बल लागिबा तापर बांती बंद न हबा। लिभर खराब समय कोनोसी जागा कटि गले मध्ये रक्त बंद हुए नाही। तेणु से जदि आपंक शरीर में सर्जरी हुए तेणु डाक्तर मैंने कौन करते आग पीटी टेस्ट करते आप कथा समस्त जानी आउे पीटी टेस्ट करी लिभर काले ठीक अच्छी कि ना कहीं लिभर वान्स खराब हेले आपणकर आ रक्त बंद हेब ना। तो से लिभर फंक्शन ठीक अच्छी कि नहीं आग तापर टेस्ट करते तापर जो कथा। तेणु आपण मैंने मन रखि था पाचक रस कम हो जाए लिभर खराब हेले। तेणु तेल मसला आपण बिल्कुल भाव में खातु नहीं। पेट फुलिकी रहे आ पार्टी दुर्गंध बाहर जदि आपणकर लिभर खराब रही डाक्तर न पचारि आपण कौन मन रखि था मेडिसिन खातु ना आउ तसहित पेन क्लियर खातु ना आउ बिल्कुल मद्यपान करतु ना आउ बारंबार अल्कोहल सेवन मद्यपान लिभर खराब प्रमुख कारण एवं पलटि जाइए। बारंबार लोक मैंने बहु मद्यपान कर लिभर खराब हो जाए। किछि दिन तले मु कटक बड़ मेडिकल जाइए जड़े लिभर पेसेंट को देखा करने आउ से समय आउ जड़े भाई डाक पकेले कहले बाबा मत जापर मुझे किए ना आपण आम गाँव को जाइए प्रवचन करने को मुझे हाँ ये कौन अवस्था ना लिभरटा खराब हो केमी खराब है ना केवल मद पी पी आपड़ तो ठाकुर लोक टे ठाकुर को पचारे मुझे तो सब ओरिजिनल ब्रांड पीए किंतु ये डुप्लिकेट लिभरटा कहीं ठाकुर मत देते। तो से आप निश्चिंत भाव में ठाकुर को पचारे। तो जो मैंने मद्यपान करुच से मैंने आगरू कौन ना बीमा कर दियो नइले आपण को लिभरटा आउ क्या दे दियो कहीं यह बहुत खराब होबार चांस अच्छी मद्यपान कले। तेणु आपन को निवेदन करुछु भाव दिवाकर चैनल माध्यम आपण मद्यपान ठार दूरे रुहतु। ये सुंदर शरीर भगवान केते देव दुर्लभ शरीर देइचंती आम मद पी शरीरटा को नष्ट करदेबा आम उपर केते निर्भर करुचंती पिला छुआ परिवार निर्भर करुचंती शेष को आमर मान सम्मान सबू तो नष्ट कले मद पी पी लोक कौन आम कथा किए शुणुथे मदुआटा ता कथा कौन शुणु लोक जड़े जड़े कहते से पी कि कौथि मो ता कथा कहीं शुणुच। अर्थात आम्भे माने निज मान सम्मान को हराउचे पैसा हराउचे लिभर हराउचे जीवन हराउचे परिवार भितर स्नेह ममता को हराउचे मदुआ लोक कई भल पाते स्नेह ममता हराउचे। तो थरे भावे गोटे सुस्थ मन में आप भावे मु कौन करुँच भिडटी आपन को भल लगुच निश्चिंत शेयर करंतु हे तो कहा जीवन में परिवर्तन हम आपन को निवेदन करुचु। ये वीडियो देखुवा लोक जदि कौन आपण मद्यपान जो अभ्यास रे पड़ी चेष्टा करेंगे ना आपड़ छाड़ी दिंतु देखिए आपण परिवार लोक आपंकर केते भल पाइबा को आप प्राप्ति करते खुशी होती आपण परिवार लोक निवेदन मोर निहाती मानवे आउ बहुत खुशी लगे। आउ आप कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित देखते किसी दिन पूर्व आम वीडियो पकई जड़े भाई कमेंट लिखिदे बाबा आपणकर वीडियो देखी आज मद्यपान को संपूर्ण रूपे वर्जन करुच्ची मद पीबिनी आज प्रतिज्ञा नौ। इतनी खुशी लगिला से वीडियोर कमेंट को देखी आम बहुत खुशी लगी। आ जड़े माँ मते फोन करते कहले बाबा भाव दिवाकर चैनल को मो स्वामी सबुदिन देखते आ देखी देखी मन भर एमती भावना आसी से आगुरी मत मारधर करुले आउ मद पीकी आसी घरे पहुँचुले एवं मद छाड़ी देते आपण मो परिवार को सुधारी मो आखिर लुह गड़ी पड़ा ये कथा को शुणला जहाँ जड़े माँ गंजाम फोन करते बहुत खुशी लगिला। तेणु आप बदली जातु ना जीवनटा को बदल दिंतु कहीं लिभरटा को नष्ट कर मद्यपान कर निवेदन रखिए मोर निहाती।
ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭାବି ଟିକେ ଆପଣ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ରଖିବେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତେଣୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଲିଭରର ସମସ୍ୟା କୌଣସି ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଅଁଳା ଆଉ ଘି କୁଆରୀ ରସ ବା ତ୍ରିଫଳାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପେଟରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପେଟ ଗରମ ଜମା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ପେଟରେ ପାଣି ଦେଇ ଗାଧାନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିବେ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଆମେମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ପେଟରେ ପାଣି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚଟକିନି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛେ ବାଥରୁମ୍ରେ ପେଟରେ ପାଣି ଦେଉନି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପେଟରେ ସବୁବେଳେ ଦେବାକୁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଖାଇକି କାକୁଡ଼ି ଆପଣ ଗାଜର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜୁସ୍ କରି ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ ଏହା ଲିଭରର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହିତ ଲିଭରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖେ ଆଉ ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଉ ଟିକେ ସଇଁତବ ଲୁଣ ଜୁସ୍ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ପିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମାନିବେ ଆଉ ମଦ୍ୟପାନଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହୁଏତ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ନିବେଦନକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ଗ୍ରୁପରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଠାନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ଆମ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ମଦ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ରାତିରେ ହରି କଥା କହି ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମିଳେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ କିଛି ସେବା କରୁ ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଅର୍ଥରାଶି ଏବେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଯେ କିଛି କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଦାନା ଆପଣମାନେ ବି ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଦାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଯେଉଁଠି ମାଆ ମାନେ ଶୀତ ରାତିରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗେଇ ଶୋଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ଷା ହୋଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରକୃତ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କମଳ ଦେଲୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମଳ ଦେଲୁ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିଲୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଅର୍ଥରାଶି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଦାନ ପଠାଇ ପାରିବେ ଆଉ ସେଇ ଦାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଦିନା ଦିନେ ମରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଯଦି କାହାର ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିଲା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ରଖିବେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ପାଆନ୍ତିନି କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି କିଣା ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କମଳ ବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କେହି ଯଦି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଦାନ ରାଶି ପଠାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଠାଇ ପାରିବେ ସେବା ରାଶି